तो बेड़ा भल से कड़ा संग चलुला झरका सेपटे जब किए गोटे झाड़ा कि परिश्रा बसी था तू बार्ता माने कौन कौन उत्तर शुणी एत खुशी मत ठिया करे अच्छा मैंने व्यक्ति लगे गोटे वाक्य गठन कल कौन कहली बुढ़ा मास्टर कहते व्यक्तित्व माने छड़ा मुझ खुशी ठक्की उत्तर देदेवी मो खाली पड़िया 8-10टी व्यक्तित्व चलु अच्छा तो से मास्टर एरिया छड़ी पड़े व्यक्तित्व माने छड़ा छड़ा माने कौन माने अलगा ना बाछुरी छड़ा तोर बाछुरी छड़ा पाखरे पहुंचा तो से मास्टर पड़े तृतीय प्रश्न हाँ तृतीय प्रश्न तोते पचार तुमने केमती जान तू भल उत्तर दौची तो तृतीय प्रश्न टी इंग्राजी ओडिया तोर अगाध पांडित्य देखी तोते इंग्राजी पचार कौन पचारे हेड माने कौन कहल देखी तो उत्तर जानी कौन कहली भागी बाहर को अनेला बाहर बुढ़ा मास्टर मुंडे हाथ मारती मुझे ठक्की उत्तर देदेली मुझे हेड माने बाल ये बारंबार से प्रश्न पचारती बारंबार बाल पूरा मास्टर को पोते पकई मुझे खाली बाल कहला मोर उत्तर भूली जाती गोटे प्रश्न बारंबार पचारती मास्टर को बाल मूर्ख तू बुझीपारे एत पिला खाऊ खाऊ तोते कहीं से प्रश्न पचार बुढ़ा मास्टर भाव बुढ़ा मास्टर धर या मत धर से पूरा पड़ जाए छाड़ से कथा छाड़ ये सका ये घटना कौन तू आस मो घरे आज बुढ़ा मास्टर हाथ पड़ी गल कौन देख आसंता 25 तारीख गोटे भल दिन अच्छी से दिन मो बाघर कौन तुम एमती प्रश्न कर किसी जानवन काजल सहित मोर जो संपर्क 8-10 वर्ष है तुम घर को जावा कर बाट पकई सारे वर्ष तुम घर को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तुम कौन कौना तुम मुझे बोधे कम करू 8-10 दिन तले पर तुम नाक पाखु मत बुझाबुझी कर बुझाबुझी पठे मौजा देख बाघर भोजी भात खियापिया बरजात्री एते कई पैसा खर्च करिया डायरेक्ट मंदिर रे भाई बाबा केड़ा की एते लाइन मत डाकिलनी कोन भाई मा तू कोन एकुडिया पड़े से केळवा पड़े गली आ तो डाकिलु कोन ये सकाळ सकाळ ये कासी आसी पा मो मुंडो खराब पलाय मो माने को पाटी से उठी चली आसी शीत के बिया हाउस जाई पाछे तो ए गाजल टिकड़ी के मोबाइल रखी दे पीछे देखी मु बाबू तुम घट ऊपर सोई चली मु निद माने उंडा घट ऊपर कोन अच्छा तुम कौन राति सारा घर भीतर पिली माने मु खट ऊपर गाड़ी दे दिया मत कौन पचारु ये तू तो जो मु तो से मत कौन पचारु से कथा कौन कि केळु गांकर रहिबार इच्छा नथला मु ताको बाध्य करके राति अटके दे माछ माछ खाइलो टिके टुमटा हैला मुंड पिटी एटा गुडे ओंडा में पाई पानी रोड रे यार ओंडा दुकान अछि मौसा ये ओंडा दुकान तुमको एते बाचिला तुम ताको बाध्य करके अटके दिलो विशिष्ट होटल व्यवसाय चली करे बाबू तुम को तो ओंडा व्यापार ये विचार से केते बड़े लोग दिल्ली रे होटल कोलकाता रे होटल हुआ सीबीजी रे होटल सी गाड़ी ना को तो ओंडा व्यापार मोर अमेरिका लंडन रे होटल काम चाहिए ओडिसा दी चारटा होटल करी ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ହେଲା ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଛାଡି ଦେଲୁ ଲଣ୍ଡନ ପଳେଇଲି ଆଉ ଲଣ୍ଡନ ରେ ଯୋଉ 22 ତାଲା ତିଆରି ହଉଛି ତମେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଟେରା ହେଇଯିବ ଲଣ୍ଡନ ରେ ତମ ଯୋଉ 22 ତାଲା ସେଟା କୋଉଠି छत्तीस नंबर डोरा ढेंकानाल तो ओडिशा रे लंडन रे तो ढेंकानाल को गया अच्छे बा बंद अनुगुल बरबळ सब ता करू अच्छे ता कहियो केउर मयूरभंज अच्छे ना मोजा एटा गोटे बड़ ठक जमा पड़ना लोक चिनी कथबाटा लोक चिनी कथबाटा
ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ବାପ ଝିଅ ଯାଇ ସେଠି 15 ଦିନ କାଳ ରହିଯାଇ ଚାରିଆଡେ ବୋଧେ ବୁଲାବୁଲି କରି ହୋଟେଲରେ ଖୋଇ ପେଇ ମତେ ଯାହା ସାରା କରିଦେଇଥିଲେ ମା ସେ ଘର ଭଳିଆ ଘର ହେଇଛି ଉପରେ ଚିକି ଭିତରେ ଚିକି ତଳ ତ ଯାହା ହେଇଛି ତୁ ଖାଲି ଭାତ କୁଢେଇକି ଖାଇବ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନା ଅଣ୍ଡା ବେପାର ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମଗୁଳିଆ ଦେବେ ତମ ବୋପା ବାହାଘର ଦେଖିଲି କେତେ ଗାଡି ସକାଳେ ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ବସିଛୁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ବସିଛୁ କେତେ କୁଆଡେ ବୁଲିଛୁ ନା କେତେ କୁଆଡେ ଖାଇଛୁ ଖାଇ ଖାଇ ମୋ ବାପା ପୁରା ଝାଡା ହେଇଗଲେ କାଶିଆ ବାପା କଣ କହିବି ତତେ ମିଛ ମତେ ସତ ସେ ଥରେ ଖାଇଦ ଗୋଟେ ମୋ ଦିହରେ ବାପା କଲାନି ଖାଇ ପିଇକି ମତେ ଝାଡା ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା କଣ ସେବା ସେ ମୋର କରିଛି ନା କହିବି ବାପା ତୋଳି ପାରନ୍ତି ଚିପି ଚିପିକିଆ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଟା ଧରିଲେ ମୁଁ ଆଉ ବାପା ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ତାକୁ ବାପା ତମେ କଣ ମତେ ଲଗେଇଲ କହିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ତ ଖେଳିବାକୁ ହାତ ଧରି ସାରିଥିଲି ବାପା ଆଉ ଡେରି କରିନି ଶୀଘ୍ର ଆମ ବାହାଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଆମେ ହନିମୁନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହନିମୁନ ପାଇଁ କାଜଲକୁ ନେଇକି ମୁଁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ପଳେଇବି କୋଉଠି କାଠମାଣ୍ଡୁ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଆମେ 10-15 ଦିନ ରହିବା ତାପରେ ଆସିବା ମତେ ଟିକେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିବି ଏ କାଜଲ ବାପା ଯିବେ କୁଆଡେ ଯିବ କାଠମାଣ୍ଡୁ କୋଉଦିନ ଆଉ ବାହାଘର ହଉଛ 1.5 ମାଉସ ନାଇଁ ବାହାଘର ଉପରେ ଚଢିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ମୁଁ କୁହ ମୋ ବାହାଘର ହବ ନା ନାଇଁ ତୋ ବାହାଘର କେଳୁଚ ବାବୁ ତ କାଜଲକୁ ବାହା ହେବେ ମୁଁ ପୁଣି କାହାକୁ ବାହା ହେବି ମୁଁ ଚକୁକୁ ବାହା ବାହାକୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ରାକୁଣି ହଉଛି କି ଏ ଶଳା ବୁଢା ଗୁଡା କିଛି ମନେ କହୁଛି କଣ ମତେ ବାହା ତୁ ମତେ ବାହାବୁ ତୁ ଏତେ ସାତ ମତେ ବାହାକୁ ଲଗା ଲଗା ମାଟେ ये छड़ा को सुनने छाड़ीबानी ताको चढ़ी भी नहीं छाड़ी तो बापा को मारे क्या करो काय दिला ଭିତରେ କିଛି ପିନ୍ଧି तू नपी दी बोल ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅ काय खोलू ସେମାନେ ସିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ଖୁଦରେ ଗୋଟେ ଚମଚ ହେଲା କୁକୁଡା ଭଳିଆ ପାଗଳ କଣ ଭିତରେ କିଛି ପିନ୍ଧୁନୁ ଚାଲି ଆସିବୁ ଆଉ କୋଉଠି ତୁ ଗାଁକୁ ପାଣ୍ଡବ ଯାଇନା ବାପା ମୁଁ କେଳିବ ନେଇ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ତା ଜଳିକେ ଦઉં ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆମ ବାହାଘର ଯେତେ କହିଲେ ନେଇଗଲା ଆସିବ ବାହାଘର ଦେଖିବ ଭୋଜି ଖାଇକି ଆସୁଛି ଏତେ ନିଶା ସେ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ ମାରିଗଲା ତଥାପି ତ ମନ ବୁଝେଇ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ପଳଉ ଏତେ ନିଶା ପଳେଇଗଲା ଆଉ ପଳେଇଗଲେ ଆଉ ଏଠି ରହିବ ଏବେ ଯା ଯା ସେ ବୁଢା ମାସକୁ ବାହାରି କେଳୁଚରଣ ବାବୁ ଗୁଡା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯୋଇ ମୁଁ ପାଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡିକି ଏ ଚମଚଲାଟାକୁ ଦେବି ସବୁ କାମ ହେଇଗଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି କଣ ହେଲା କି କଣ ହବ ଶିଶୁ ମାନେ ଫେରିଲା ପରେ ସେ ବୁଢାକୁ ସେ ଟୋକେ ବା ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲେ ସେ ଟୋକେ ରାସ୍ତା ଦେଖୁନି ଆଚ୍ଛା ବୁଢାକୁ ଆଜି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏକୁଟିଆ ପାଇଁ ଭାବିଥିଲେ ଗାଡି ଚଢି ତାକୁ ମାରିଦେବି ମାମୁ ପେଡିଲା ସଞ୍ଚିତ ମାମୁକୁ ସମୟ ଚାଲିଆସିଲା ଚଟଣି ହେଇଯାଇଥିବ ମାମୁ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଅଛି ତା ମହାପତ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ ତତେ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ନା ମାମୁ କିଏ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗାଡି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଯଦି ବା ବୁଢା ଟିକେ ଶୁଣା ପାଇଥାଏ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ପୋଲିସ ପାଖରେ କିଛି ପୁରେଇ ଦେଲେ ରାସ୍ତା ପୁରା କ୍ଲିୟର ମୋ ଭଣଜା ହଉଛି 1 ନମ୍ବର ଭଣଜା କୋଉ ଥାନା ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ପଚାରି ତାର କଣ କରିବ କିଛି କରିପାରିବ ବାପା ଇଏ 90 ଫାଇଟି ଗୋଟେ ଅଛି 90 ଦିଟା କ୍ୱାଡ ଗାଡି ଅଛି ଏବେ ନେଇ ଆସିଲି କଣ କହୁଛୁ ଦିଟା କ୍ୱାଡ ଆଜି ମାମୁ ଭୋଟ ଚଲେଇଦବା ଛାତ ଉଡିଲା